Na kutoka pande zote za dunia, Australia, Canada, USA, Soneto pamoja na East Africa, bila kusahau wanangu ambao wako upande wa Europe, Baraka1 TV inakuja mbele yako na ujumbe ufuatao. Tunahitaji msaada kutoka kwako. Tunahitaji kununua kifaa kinachoitwa drone ili tuweze kupaa juu zaidi na kuzidi kutamba na kurushia matangazo yenye na uhakika na haki ndani yake. Baraka1 TV inahitaji msaada wako wa chochote ambacho uko nacho ili tuweze kununua kifaa hicho. Kwa mawasiliano zaidi tumia namba ambazo unaziona hapo kwa screen yako ili moja kwa moja uweze kuwasiliana na Baraka1 TV. Saidia Baraka1 TV, saidia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, saidia Baraka1 TV, saidia wazalendo. Hii ni saa 12 na huku nasikiliza Baraka1 TV kutoka DRC. Jamani, ungana na sisi, support Baraka1 TV ili tuweze kupata kifaa kinachoitwa drone. Nafikiri mnaiona, tuweze kuwa na paa kwenda mbali zaidi. Na pia niwakaribisheni wote kusikiliza matangazo yetu ya jioni kutoka pande zote za dunia, na moja kwa moja tusikilize wananchi wana mambo gani. Tunashukuru Mungu pia kusikia Uvira yetu vraiment FARDC imeingia. Wazalendo wamekuwa pale, tunasema asante kwa Mungu. Tulilia machozi kabisa, tulilala muudongo kumulilia Mungu kwamba kabisa tusaidie nchi yetu iwe na usalama. Kama Mungu anaweza kurudisha tena ndugu zetu ambao wako makambi Uvira, arudishe wote waliokimbia nchi warudie tena nyumbani, tunarudishia Mungu utukufu kabisa. Njoo vile ndugu yangu. Tunasikia jambo moja ambalo linasema kama Uvira kuna wazalendo fake ambao walitengenezwa na M23. Wale wazalendo fake sasa, kulingana na jinsi walivyo ndani ya mji wa Uvira, ni wenyeji wa Uvira, ni watoto ya Uvira, lazima mjue jinsi ya kuwashughulikia kweli kweli. Muwashughulikie, musinyamaze kimya juu ya wale watu. Hakuna mtu mwenye aliishi na nyoka, aliyefuga nyoka ndani ya nyumba. Hakuna. Mtu akiona nyoka ndani ya nyumba anafanya kile iwezekanavyo aiwinde chini na yule kusudi aitoshe ndani ya nyumba, kusudi isije kameze watoto. Sasa na nyie tayari munajua ya kwamba muko pamoja na watu wenyewe walitumika na M23 wako pale. Na wakongomani tuko na shida moya, ni kutosheka. Inatuonyesha kama hapa ndio tunawinia, hapa ndio tunapata maisha. Tunasahau ya kwamba mtu anaweza kukupatia franga, kumbe umejiuzisha maisha yako yote na familia yako yote inamalizika. Sasa mkongomani anaona pesa kuliko aone maisha yake. Hili ndio tatizo iko. Alafu ndugu yangu, inafaa kabisa FARDC wale wazalendo wenyewe wamejiunga pamoja, kama vile wakina Yagutumba, wakina Rene, wakina Ngoma Nzito, wale ile staff yabo yote ambayo inajulikana kuwa Injorad yenye nasimamia wazalendo wote wajiunge pamoja Uvira. Maana yake ile neno silaha tena kusikilikana mumuji wa Uvira, Baraka huko nani Fizi, baji aranje ile habari waimalize. Ile ndio italeta heshima kwa majina zao. Kabla Uvira wangali wanaikosesha amani, maana yake heshima ya wale watu itashuka tu. Ndio kusema kwamba wakamate jukumu kama wanaume kabisa, watafutishe kila mtu, kila juma wafanye musako nyumba kuingine, na wafanye patrui na wapitie ere za watu kutembea, batie ere za watu kutoka kumanyumba kuingia kumanyumba, batie zile maere kila juma, wafanye iwezekanavyo, wafanye patrui nyumba kwa nyumba mpaka zile silaha zote wazikamate, wazibloke.
pale ndio watakuwa wameweza, pale ndio watakuwa wameweza. Na mtu bakijua aseme alipiga silaha akapiga risasi mtu akakufa, basingolieshe ule mtu wala kumupeleka jela. Hapana, ni mtu yule yule kwenda kumsimamisha hadharani musoko, bana mtu analala chini. Bale wengine wenye bakomule bataonea pale, wanasema bitu binabadilika, mambo inaharibika, hatutaendelea tena na hii hali, badilika wote na bataokoka wote. Njo mawazo inafaa batembee nayo muuvira. Njo vile ndugu yangu, njo hivyo ndugu yangu journaliste, njo hivyo wa ndugu zetu wa Nyarwanda avo abaeleweki, munabasaidia hivyo lakini abaeleweki. Ndugu yao huyo Mnyarwanda ashasema kama hao watu abakwagi banaeleweka, balikala hapo Uvira bana problemi, lakini balitoka mameja kama Uvira bako na batesa. Unasikia gisi bako na batesa hapo Uvira, ukibaambia bako na batesa abataleta rezo yenye iko na mwangaza. Mtu ushaenda na unakimbia na M23. Hao ba M23 ni banani? Ni Banyarwanda. Na benye balenda banawafuata ni banani? Ni Banyarwanda. Banyarwanda banani? Banyamurenge. Mulenda mnafata, lakini banasema kama aseme bali tumikisha kwa kinguvu. Okay, hakuna problemi. Tukileta example, mtu mwenye alijiunga na M23, mkongomani mwenye alijiunga na M23 ni nani? Ni M23 straight. Bako bali muforce, bali kwa ba kumforce ni M23 straight. Mtu mwenye kuna mwanga damu za watu. Kisha bandugu zetu au Banyarwanda bako hapo Uvira banaenda na M23. M23 nafika kule mbele italeta ingine politiki. Kesho mtanza baona hapo Uvira. Hizo familia ziko pale Uvira, siziko za kuhesabilika hapo. Kesho mtanza ona batu ba mingi hapo. Na njo hapo guvernema nayo itoe mkono kama itabasaidia. Ibasaidie kama refugee, isibasaidie kama ni bakongomani. No. Na baba proteger hapo kama ni ba refugee bako mkongo. Basi ba proteger kama ni bakongomani. No. Na si huku pembeni kwenye tuko ba refugee, na tunaitika kama tuko ba refugee. Atuitiki kama tuko ba South Africa. Atuitiki kama tuko ba nani ba Botswana. Tunajitika kama tuko bakongomani bakimbizi. Mtu kitoka mpei ya mwingine, mtu kama una passport uko refugee straight, uko chini ya mamlaka ya utawala wenye ile nchi. Napo kama ni Banyarwanda kutoka Rwanda basha ikala hapo, kama ni 40 ni ba refugee kutoka Rwanda, na wanapaswa bakuwe na vikaratasi kuonesha kama bako ba refugee ba mwani fulani, lakini banaishi Kongo. Tusikuwe na defendre vitu vyenye biko wazi. Unaona? Hapo ni Banyarwanda na bandugu yao balikuya bakababeba. Jole mjangu Rajabu, mimi siriziki kabisa kuriziki. Siriziki. Mwache wale basoda bebiko wanachunga wale ba refugee Rwanda batusi biko Muvira. Mubaike fasi mwatia kwa makashe. Mwache wapige kwa makashe, mwache basoda wetu wale bafanye kazi. Siku yetu tuko sai, tuko kama ni wapi, kuje tulikimbilia Burundi, tulikimbilia Tanzania, tulikimbilia fasha kwa chama Mozambique, Malawi, partout par là, watu walikimbilia. Hakuna mtu anasikilizea wa Kongole, hakuna mtu anasikilizea Mkongomani. Hakuna. Wale batusi wale bakali ba refugee balikimbia, balikia sisi tulikimbilia Tanzania. Kule Nyarugusu. Hakuna mtu anasikilizea Nyarugusu, hakuna. Kule Nyarugusu ni manyoka na mamiti minene. Hakuna mtu anasikilizea wa Kongole kule, hakuna. Tanzania haiwa kama kule kwa tawa refugee, hana hata kule mwende historia ba refugee Kongole haiwa hata wakiko mambo yake ya nchi yake, niko mambo yake ba batoto yake ba Tanzania. Sasa shida ndio nasikilizea kule niveau ya Nyarugusu, hakuna. Msibele siari ya kupatia watu makazi ya hovyo. Wale ile pinye international mnasimu ya wazia kwa bali international haitafanya kitu. Bale wao kufa, haitawafufula. Tunafisha kama presque 45 millions Mkongo basha kufa maivita depuis yangia bakahoko balingia mu nchi yetu. Kama siku watafufula bale wetu basha kufa, batawafufula. Kwa Rajabu, pardon kupanisha sauti. Hata wafufula bale wangitu basha kufa, hata bafufula. Mwachi nabo hangaiki bangaikira bandu yabo. Angarashi Banyarwanda batusha bantu Mkongo. Angarafi damu ya kumani kwa tirika Mkongo. Kama Mungu anashaonesha ile damu ya Kongole leo. Siwezi kuta laki ende tamu mu Rwanda ukagame hao likisha nafanyia Kongole vitu ya maajabu sana bwana Rajabu. Ndugu zangu, anakuwa Rajabu, samahani sana.
Ili Kiswahili unasema pale ndio ni Kiswahili mzuri meisha. Ile international ile iende Rwanda iulize Kagame ile Wakongoli yana uo wa Mkongo awafufule. Msikilizaji wa Baraka TV, nashukuru sana kwa habari ambapo niko naipata na kuna kufuata leo mardi. Tunashukuru sana. Unajua kitu ambacho nchi yetu ilishaluona. Kampanya ya Banyamulenge bakiendelea kusema keno bakongomani bazalendo FARDC bana basumbua. Siku zenye banaikala pale Uvira, eske ni leo abafanya makazi yao? Neno ya pili, banasabu kama wale Banyamulenge ba mingi bako Twirwaneho, bale Banyamulenge bale ba mingi bako kwa Twirwaneho kupenda ku boskile Ndeshimie. Bale kama M23 walikuwa wanaambia Simba batoke baende juu bazalendo bakirudia hapo juu balijua M23 balijua kama M23 ni Banyamulenge, M23 ni Banyarwanda, Munyarwanda ni Munyamulenge. Unasikia pale mtangazaji, Munyarwanda ni Munyamulenge, Munyamulenge ni M23 juu ni Munyarwanda. Sasa kama M23 alikuwa anawaambia sema mtoke Uvira, bazalendo wakirudia hapa batabasumbua juu M23 alijua kama abo bako tu umoya. M23 na Banyamulenge ni mtu mmoja, ndio maana balikuwa wanawaambia mtoke hapa Uvira. Lakini ukiangalia sasa Uvira, nani mwana basumbua Banyamulenge? Kwanza tukutuma mama message Etats-Unis bitu gani? Bale batu eske banashindwa kujua bakumbia wapi? Hivi leo baende baangalie Kishasa gisi ba general congolais ba traître bote banayala mprison dolo. Eske Munyamulenge yeye ni Munyarwanda? Kwenye hatuvumilie Congolais mwenye kunafanya massacre, mwenye kunafanya tribalism. Leo eske tutamwacha yule Munyamulenge mwenyewe iko na sumbua population? Munyamulenge na kwambia ni Munyarwanda. Munyarwanda ni M23. Ba mingi Banyamulenge ba mingi bako kwa Twirwaneho, bale kuna baona pale. Ba mingi batoto yao bagarso yao bako ndio kwa Twirwaneho. Na ava M23 afike pale Uvira, alikuwa anaongea na bale. Ava M23 afike pale Uvira, alikuwa anaongea na bale Banyamulenge pale. Na ndio maana balibambia mutoke Uvira juu hawa FARDC na bazalendo batajua kama tulikuwa wote pamoja, mutoke huku. Ndio maana hata bandike mabarua za bushenzi Etats-Unis, ukibambia wale Banyamulenge barudie Rwanda, habatake pua kule juu wanajua Kagame hako wa michezo. Meata balitoka Muyei banajua atatufiega meshi Kongo bashatuoneaka tu savile nani hapo. Anduka ile ni vitu vya huzuni sana. Nakusalimu sana bwana mtangazaji Baraka One TV. Nilikuwa nasema hivi, lazima sisi Wakongomani tunapasha tufunguke macho. So na sisemi kitu aseme juu ya ubaguzi ama aseme juu ya kuchukia wale wa ndugu zetu wa Rwanda refugee ndani ya nchi yetu. Si aseme na wachukia wale wa ndugu wa Rwanda swadiza Wanyamulenge, mimi si wachukie, lakini mimi nachukia tabia yao. Nachukia tabia yao, nachukia na zile roho zao. Unaona? Nachukia tabia zao, nachukia na zile roho zao, zile roho ambazo wako nazo ndani. Ndio mimi nachukia. Na hakuna binadamu ambaye anaweza chukia mwenzake binadamu bure tu hivi, hapana. Ukiona binadamu anamchukia mwenzake binadamu,
maana yake kuna kosa fulani alimwona hako. Mnaelewa ndugu zangu wa Kongomani? Kwa kusema kweli, wale wa ndugu wa Rwanda refugee swadiza Banyamulenge na hawana hata haki moja moyo inchi. Unaona, hawana hata haki moja moyo inchi. Wale watu wale ni ile tu walijiingiza hivyo, walijiingiza kuweza kujiforce tu, kujiingiza tu hivyo, maki waliingia kwa mabavu na kuweza kutaka kukamata nationalite kwa mabavu. Ile njo walitumia njo nguvu kukamata kwa mabavu na kuweka jina kwa mabavu wenye wao wanataka. Lakini ukiangalia hawa ndugu hatuko nao pamoja, na hawa wandugu huwa hawatupendi sisi Wakongole. Make ni wandugu wenyewe wanaweza kuwa wako wanatuchekesha hivi, lakini ndani ya mioyo yao njo wanabebaka siri kubwa wale watu wale. Mimi huwa siwaamini hata wakati wale wa ndugu zetu wa Bembe wazee wale walienda sema wanaenda kujibembeleza kule kwao. Mimi nilijuaka matokeo ambayo itatokea juu wale watu hawatakaki amani. Wale watu ni watu wa fujo. Ya pili, hawa wa general wa Rwanda swadiza wa Nyamulenge, hata wale wakina Gisaru wale wote hawako pale juu ya kutumikia Kongo, wako wanajifanya tu unafiki. Wale wote wa Rwanda wenyewe wako wanatumika mkongo, mu gouvernement, mu arme na nafasi zingine. Wale watu hawako pale wanatumikia Kongo. Wale watu wako wanatumikia njoo Rwanda na wako na communication na Rwanda.